آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ بی آر ایس پارٹی کا ریاست بھر میں دیکشا دیوس، مختلف اضلاع میں بی آر ایس قائدین کا خطاب، کارکنوں کی جانب سے ریالیاں بھی نکالی گئی۔ مجلسی اراکین اسمبلی کے وفد نے بی سی کمیشن کے سربراہ سے کی ملاقات، مختلف امور پر کی گئی نمائندگی۔ بی آر ایس کا دیکشا دیوس مضحکہ خیز، ریاستی وزیر پونم پربھاکر کا بیان۔ مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کی تکمیل کے لیے اقدامات میں مصروف۔ ضلع آصف آباد میں شیر نے نوجوان لڑکی پر حملہ کرتے ہوئے ہلاک کر دیا، مقامی افراد نے فارسٹ آفس کے روبرو کیا احتجاج۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ کلیم اتحاد المسلمین کے وفد نے قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی قیادت میں چیئرمین بی سی کمیشن جی نرنجن سے ملاقات کرتے ہوئے مختلف زمروں کے سلسلے میں نمائندگی کی۔ اس وفد میں مجلسی اراکین اسمبلی احمد بلالہ، میر ذوالفقار علی، جعفر حسین معراج، مجلسی اراکین کونسل مرزا ریاض الحسن آفندی، مرزا رحمت بیگ کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ بعد مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے اس نمائندگی کے سلسلے میں میڈیا کو تفصیل بھی بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں بی سی کمیشن کو مؤثر نمائندگی دی گئی ہے۔ اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت میں ہم سب تمام ایم ایل اے سے MLCs آ کے دونوں بی سی کمیشنز کے اندر ریپرزنٹیشن دیے ہیں۔ ہم نے ہمارے ریپرزنٹیشن کے اندر اے بی سی ڈی کیٹیگریز کے اندر جو 38% ہے اس کو انہانس کر کے 50% کرنے کا سجیشن دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم موسٹ بیکورڈ کلاس کا بھی ایک سپریٹ بنانے کے لیے کہا ہے، اور تمام تفصیلات آپ کو ہارڈ کاپی بھی دے دیں گے۔ فلحال ہم کو امید ہے کہ جو ریپرزنٹیشن مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اکبر الدین اویسی صاحب نے دونوں بی سی کمیشنز کو دیا ہے، اس کے اوپر غور کریں گے اور اس کے اوپر عمل آوری کی جائے گی۔ تھینک یو سر۔ کلیم اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ کی کوششوں سے حلقے میں کروڑوں روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اس سلسلے کے تحت مجلس رکن اسمبلی احمد بلالہ نے اعظم پورہ ڈویژن میں تقریباً 3 کروڑ 54 لاکھ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ ان تکمیل شدہ ترقیاتی کاموں میں نیو کلاک ٹاور، روڈ انڈر برج RUB، ورٹیکل گارڈن، VDCC روڈز کے علاوہ نیو کمیونٹی ہال کی تعمیر بھی شامل ہے۔ اس موقع پر متعلقہ نمائندہ کارپوریٹر SM ابرار کے علاوہ JHMC کے مختلف ڈویژنز کے عہدیدار اور سرگرم مجلسی کارکن اور مداحان مجلس کی کثیر تعداد بھی
موجود تھی۔ ریاست بھر میں BRS پارٹی کی جانب سے دیکشا دیوس منایا گیا اور کئی اضلاع میں BRS کارکنوں سے BRS قائدین نے خطاب بھی کیا۔ ناظرین، اس خبر کے علاوہ دیگر خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔ BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ نے ضلع کریم نگر میں دیکشا دیوس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ کانگریس حکومت نے اندرون ایک سال میں ریاست کی ترقی کے لیے BRS حکومت نے جو اقدامات کیے تھے اور جن اسکیمات کو روبے عمل لایا گیا تھا ان تمام کو بند کر دیا گیا ہے۔ KT راما راؤ نے بتایا کہ صدر BRS نے 2009 میں جو مرن برت کیا تھا اور طلباء کے جانوں کی قربانیوں کے بعد سونیا گاندھی نے تلنگانہ کی تشکیل عمل میں لائی تھی اور اس کی ہی یاد میں BRS ریاست بھر میں دیکشا دیوس کا انعقاد عمل میں لا رہی ہے، تو کانگریس قائدین کو کیوں بوکھلاہٹ کا وہ شکار ہیں۔ قبل ازیں KT راما راؤ کا والہانہ خیر مقدم کیا گیا۔ తెలంగాణ ప్రజల్లో ఒక నిప్పు పుట్టి అది ఆర్పలేని నిప్పుగా మారి ఆఖరికి మమ్మల్ని కాల్ చేస్తదేమో అని కాంగ్రెస్ పార్టీ భయపడి ఇయ్యకపోతే ఈపు చింతపండు అవుతుందని చెప్పి అర్థమైనాక ఆనాడు విధి లేక దిగి వచ్చి ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ। ఇది వాస్తవం। ఆనాడు ఉద్యమంలో అడ్రస్ లేనోడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇవాళ। ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో మన మీదకి తుపాకీ తీసుకొచ్చినోడు ఇవాళ మాట్లాడుతున్నాడు। సోనియమ్మ తెలంగాణ ఇయ్యకపోతే మీరు నాంపల్లి దర్గా కాడ అడుక్క తింటుండే అని మాట్లాడుతున్నాడు తెలంగాణ ప్రజలను ఉద్దేశించి ఇవాళ గద్దెనెక్కినోడు ఆయన। ఇవాళ అదృష్టవంతుడు, అధికారం ఆయనకుండొచ్చు, అధికారం నీకుండొచ్చు, కానీ తెలంగాణ ప్రజల అభిమానం ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ కు ఈ గులాబీ జెండాకే ఉన్నది। ఇది అక్షర సత్యం। నువ్వు ఇవాళ అరిచేతుల వైకుంఠం చూపెట్టి 6 గ్యారెంటీలని చెప్పి 420 హామీలు ఇచ్చి దొంగ మాటలు నంగనాచి కబుర్లు చెప్పి ఇవాళ నువ్వు గెలవచ్చు, కానీ ఒక్కటి మాత్రం వాస్తవం బిడ్డ, ఏ రోజుకైనా ఏ నాటికైనా తెలంగాణ చరిత్ర రాసిన రోజు కేసీఆర్ గారు హిమాలయాల పర్వతమంతా ఎత్తున ఉంటే కనీసం నువ్వు ఆయన కాలి గోరికి కూడా సరిపోని పాత్రలో ఉంటావనేది అక్షర సత్యం। ఇలా ఏ ఊరికన్నా పోదాం, ఏ ఊరికన్నా పోదాం, ఏ తాండ కన్నా పోదాం, ఏ బస్తీ కన్నా పోదాం, ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారో నీ సంవత్సరం పాలన। ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے BRS کی جانب سے ریاست بھر میں کیے جانے والے دیکشا دیوس کو مضحکہ خیز قرار دیا اور کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل سونیا گاندھی کی مرہون منت ہے۔ اس کے علاوہ عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء، سرکاری ملازمین اور اس وقت کے کانگریس اراکین پارلیمنٹ میں کی جانے والی جدوجہد سے آج ریاست کی عوام اپنے آپ کو دوبارہ کانگریس حکومت میں پرسکون محسوس کر رہے ہیں، جبکہ سابقہ 10 سالہ BRS کے دور اقتدار میں متحدہ ریاست کی طرح صرف ایک ہی خاندان کی ترقی ممکن ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ مابقی کسانوں کے 2 لاکھ روپے تک کے قرضے جات نئے سال تک معاف کر دیے جائیں گے۔
बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने सिद्दीपेट में मुनक्किदा दीक्षा दिवस से खिताब करते हुए बताया कि साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव की सताइश की और लिखा है कि मैं के चंद्रशेखर राव से उस वक्त मुतासिर हुआ जब उन्होंने ये वाज़े किया कि मुझको कोई ओहदा या वजारत की कोई ख्वाहिश नहीं है, बल्कि मुझको तेलंगाना और अलहदा रियासत चाहिए, क्योंकि ये 3 करोड़ अवाम की ख्वाहिश है। हरीश राव ने बताया कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने न सिर्फ 13 साल तक जद्दोजहद की और बहैसियत वज़ीर आला के तेलंगाना को मुल्क भर में मिसाली रियासत में तब्दील करने के इक़दामात किए। పాటు ఆ రోజు జైల్లో ఉన్నారు. మరి అయినా కూడా పెద్దలు కీర్తిశేషులు నాయన్ నరసింహారెడ్డి గారు చనిపోయింది. సార్ కూడా నాయన్ నరసింహారెడ్డి గారు కూడా సార్ ఎంబడి ఆ రోజు జైల్లో పడ్డాడు, ఖమ్మం జైల్లో. నాయన్ నరసింహారెడ్డి గారు, కెప్టెన్ లక్ష్మీకాంతరావు గారు, రాజయ్య యాదవ్ గారు ఖమ్మంలో సార్ వెంట జైల్లో అరెస్ట్ అయి ఉన్నారు ఆ రోజు. అయినా సార్ జైల్లో దీక్ష కొనసాగించింది. దీక్ష ఢిల్లీలో ఖమ్మం జైల్లో సార్ కొనసాగించింది. ఉద్యమం తీవ్రమైంది. శ్రీకాంతాచారి తమ్ముడు ఎల్బీ నగర్ చౌరస్తాలో పెట్రోల్ పోసుకొని పాపం ఆ రోజు సాయంత్రం ఆయన కూడా ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేసింది. ఉద్యమం ఖమ్మంలో ఉద్యమం ఉండదని ఆనాటి ఆంధ్ర ప్రభుత్వం అనుకుంటే ఖమ్మంలో అడ్వకేట్లు, ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున ఖమ్మంలో ఉద్యమాన్ని శ్రీకారం చుట్టింది. మేము కూడా అందరం మరి బయలుదేరినాం. ఖమ్మం పోతుంటే మమ్మల్ని కూడా అరెస్ట్ చేసి ఖమ్మం రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో పడేసింది. సార్ దగ్గరికి పోనిచ్చే ప్రయత్నం చేయలేదు. చాలా ఉధృతమైంది. తర్వాత డిసెంబర్ 3వ తారీఖు నాడు కేసీఆర్ గారి ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుంది, ఏమన్నా జరిగితే బదనామైతాం అనుకున్నారో ఏమనుకున్నారో ఖమ్మం నుంచి నిమ్స్ ఆసుపత్రికి డిసెంబర్ 3వ తారీఖు నాడు కేసీఆర్ గారు తెచ్చింది. అయితే ఇది ఎందుకు జరిగింది అంటే కేసీఆర్ గారు రాజకీయ ప్రక్రియను ప్రయత్నం చేసింది. రాజకీయ ప్రక్రియలో తెలంగాణ దేవాలంటే పొత్తు పెట్టుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తానని చెప్పి మోసం చేసింది. साबिक़ वज़रा श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली और साबिक़ डिप्टी स्पीकर पद्मा राव ने हैदराबाद में दीक्षा दिवस में हिस्सा लेते हुए कैंसर हॉस्पिटल से रैली निकाली और कैंसर हॉस्पिटल के अलावा निम्स दवाखाने के मरीजों में फलों की तकसीम अमल में लाई। श्रीनिवास यादव ने बताया कि सदर बीआरएस ने न सिर्फ अपनी जद्दोजहद के ज़रिए तेलंगाना हासिल किया, बल्कि 2 जून 2014 से इक़्तिदार पर फायज़ रहते हुए जिन स्कीमात को रूबे अमल लाया था वो मुल्क भर में मशहूर व मारूफ हैं। इस धरने में बीआरएस अरकान असम्बली और पार्टी कायदीन ने शिरकत की। कुलुम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कावान कौसर मोहिउद्दीन ने मुतालिका कॉरपोरेटर और GHMC इदारों के हमरा टोली चौकी जंक्शन पर जारी कामों का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों से कामों की पेशरफ्त के सिलसिले में तफसील भी हासिल की। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन के अलावा इब्तदाई सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। ज़िले आसिफाबाद में पेश आए एक वाक़े में नौजवान लड़की पर हमला करते हुए शेर ने उसे हलाक कर दिया। बाज़ा एहतजाज के तौर पर मकामी अवाम ने फॉरेस्ट ऑफिस पहुंचकर एहतजाज दर्ज करवाया और महलूक लड़की के वर्सा को एक्सग्रेशिया देने का मुतालबा भी किया गया। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। तेलंगाना के आसिफाबाद ज़िले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक लड़की को शेर ने हमला करके हलाक कर दिया। जुमे की सुबह कागज़ नगर मंडल के नाजरोल नगर में लड़की खेत के काम के लिए जा रही थी कि उस पर शेर ने हमला किया।
लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई। इसके साथ मौजूद मजदूरों ने शोर मचाया, जिससे शेर वहां से भाग गया। लड़की को फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने तस्दीक की कि वो पहले ही मर चुकी है। महलूक की शिनाख्त गंगाराम गांव के मोरेले लक्ष्मी 21 साल के तौर पर हुई है। इसके घर वाले नाश के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए कागज नगर के फॉरेस्ट ऑफिस के सामने धरना दिया। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात की जा रही हैं। तेलंगाना तहरीक के सिलसिले में बीआरएस पार्टी के सरबराह केसीआर की भूख हड़ताल की याद के सिलसिले में जुमे को तेलंगाना में दीक्षा दिवस मनाया गया। रियासत के मुख्तलिफ अजला में बीआरएस कारकुनों की तरफ से रैलियां निकाली गईं। बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर्स और साबिक वज़रा रैलियों में शरीक रहे। बीआरएस पार्टी की दीक्षा दिवस के मौके पर मुख्तलिफ मुकामात पर रैलियां निकालने का ऐलान किया गया था। तेलंगाना भवन में तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे पर फूल भी डाले गए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कोड़ंगल लागाचर लवाक़े के सिलसिले में बीआरएस लीडर पी नरेंद्र रेड्डी के खिलाफ दर्ज की गई 2 एफआईआर को मनसूख कर दिया है। पुलिस की तरफ से पी नरेंद्र रेड्डी के खिलाफ 3 दरखास्तें दाखिल की गई थीं। कोकटपल्ली में जुमेरात को अपार्टमेंट के फ्लैट में सरखे की संगीन वारदात पेश आई। बताया गया है कि जयानगर के इलाके में सारिक अपार्टमेंट में दाखिल हुए 80 तोले के तलाई जेवरात और 2 लाख रुपए नकद रकम का सरखा कर लिया गया। नामालूम सारिकों का सीसीटीवी भी सामने आया है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी हैं। पुरानी हवेली दुरेशवर हॉस्पिटल के रूबरू वाक़े कॉम्प्लेक्स के पहले फ्लोर पर वाक़े फ्लैट में आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी भी मुकाम वाक़या पहुँच गए। इमारत के मकीनों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड के अमले को भी तलब कर लिया गया। रुकन कौंसिल ने बताया कि फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचने से पहले ही मुकामी अवाम के ताउन से मकीनों को निकाला गया। रुकन कौंसिल ने बताया कि किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि मुतालिका तहसीलदार को भी नुकसानात की पाबजाई के सिलसिले में तवज्जो दिलाई जाएगी। फायदा भी नहीं होता सर, पैर इशू होते हैं, फायदा भी नहीं होता। खाली हमको एक नंबर दे दें, कितना अभी एक कुछ देर पहले रूबरू दुरेशवर हॉस्पिटल पुरानी हवेली में के कॉम्प्लेक्स में एक फ्लैट में शॉर्ट सर्किट के सबब से फायर आग लगी गई। इत्तला मिलते ही हमने फायर ब्रिगेड्स को
पुलिस डिपार्टमेंट को, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को और तमाम डिपार्टमेंटों को इत्तला दी, लेकिन डिपार्टमेंट पहुंचने से ही पहले मोहल्ले के तमाम नौजवानों ने एक दिलेरी से काम करते हुए इस आग में घुसकर अंदर जो किचन में गैस सिलेंडर वगैरह होते हैं उनको उन्होंने जो है बाहर निकाला और उससे और ज़ईफ़ लोगों को बाहर निकाला और जो है यहाँ के जानवर वगैरह जो वहाँ थे उसको भी निकाला। और उसी असना में फिर फायर ब्रिगेड के अमला भी पहुँच गया, तमाम डिपार्टमेंट्स भी आए और अल्हम्दुलिल्लाह कोई माली नुकसान, जानी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा बहुत माली नुकसान हुआ है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। और इस तमाम इस चीज़ों को इंशाअल्लाह कल हमने बात की है कि एमआरओ साहब को भी बताया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इनको जो है कुछ मुआवजा मिल जाए। और यही चीज़ इंशाअल्लाह ताला सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी इत्तला दी गई है। साहब की हिदायत पर इंशाअल्लाह ये काम को शॉर्ट सर्किट हुआ बताया मैं आपसे। देखिए शॉर्ट सर्किट से जो है ब्लिंकिंग हुई, वहाँ पे थोड़ा लाइट्स में ब्लिंकिंग हुई, तो उससे जो है सो लोगों को मालूम हुआ, घर में बैठे थे टीवी देख रहे थे, अंदर बच्चे जो है मोबाइल चार्जिंग कर रहे थे, उससे जो है पता चला और उससे बाहर। संगारेड्डी जिले के रुद्राराम के पास कंटेनर लॉरी शोलापोश हो गई। बताया जा रहा है कि मुंबई से ये लॉरी विजयवाड़ा जा रही थी। संगारेड्डी जिले के रुद्राराम के पास अचानक लॉरी में आग लग गई। ड्राइवर किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गया। मुकामी अवाम की तरफ से करीबी वाटर टैंकर से पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश की गई, ताहम आग के शोले तेजी के साथ भड़कने लगे और देखते ही देखते पूरी लारी शोलापोश हो गई। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम लारी ले जा रहा लोड जलकर खाकिस्तर हो गया। मुंबई से ला रहा है, इसमें गाड़ी हिट हो गया है। हिट नहीं हुआ यार। तो क्या हुआ उसको? वो वायरिंग शॉर्ट हुआ, फायर फॉल्ट हुआ। संगारेड्डी जिले अंदोल हलके के कोमसमपल्ली के पास आरटीसी बस बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। बताया जा रहा है कि खेड़ा डिपो की ये बस में हादसे के वक्त बड़ी तादाद में मुसाफिरीन सवार थे। हादसे में ज़ईफ़ ख़वातीन के बशमूल मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें जोगी हॉस्पिटल में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है। हैदराबाद एसोसिएशन अल ख़ुबर सऊदी अरब की गवर्निंग बॉडी की तश्कील जदीद की गई और 9 मुंतखबा सदर के अलावा दीगर ज़िम्मेदारान ने अपना ओहदा संभाल लिया। इस सिलसिले के तहत अल ख़ुबर में एक पुरअसर तक़रीब मुनक़्क़िद की गई, जिसकी सदारत 9 मुंतखब सदर हैदराबाद एसोसिएशन सैयद उस्मान अली ने की। पेश इस सिलसिले में ये रिपोर्ट। हैदराबाद एसोसिएशन अल ख़ुबर दमाम की तश्कील जदीद करते हुए नई बॉडी का इंतखाब किया गया। नई बॉडी को चार्ज देने की गर्ज से मुगम्मिर रेस्टोरेंट में एक तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में मेहमानान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अब्दुल जब्बार ने शिरकत की, जबकि मारूफ शख्सियात सैयद मुस्तफ़ा अहमद, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली, सैयद अहमद, मिर्ज़ा हुसैन अली बेग और मोहम्मद अहमद ने शिरकत की। एसोसिएशन के लिए सदर की हैसियत से सैयद उस्मान अली ने चार्ज हासिल किया, जबकि साबिक़ सदर मोहम्मद अब्दुल मोइज़ अपने ओहदे से सबदोश हुए। 9 मुंतखबा ज़िम्मेदारान में सैयद उस्मान अली सदर, अब्दुल हक वाइस प्रेसिडेंट,
عادل صلاح الدین وائس پریزیڈنٹ، نعیم احمد جنرل سیکرٹری، عبد المتین خازن شامل ہیں، جبکہ ایگزیکٹو اراکین میں شعیب خان، محمد شریف، محمد ایوب، عبد القیوم، حیدر علی کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ ایڈوائزرز میں عبد المعیز، محمد فیاض اور محمد صادق شامل ہیں۔ اس تقریب میں شرکت کرنے والی معروف شخصیات میں سید منہاج الدین، ڈاکٹر ادریس، محمد نذیر، محمد اعجاز، محسن خان کے علاوہ محمد اسماعیل، حسن عامر، محمد وقار الدین خان، محمد ریان الدین خان کے علاوہ دیگر بھی شامل ہیں۔ بعد ازاں صدر نے تفصیل بتائی۔ ہم لوگ حیدرآباد ایسوسیشن کی ابتدا جو ہے 2010 میں کرے تھے۔ تقریباً جب ہم اسٹارٹ کیے تھے اراؤنڈ 400-500 ممبرس تھے جو کہ ابتدائی میٹنگس میں آئے، اور سوشل کاز کا پتہ ہے لوگ دھیرے دھیرے جو ہے اپنا انٹرسٹ کھو دیتے۔ تو لاسٹ میں ہم لوگ آلموسٹ 4 منتھس کے بعد جب فائنلائز کیے تو 22 ممبر رہ گئے تھے ہمارے یہاں ٹیم میں۔ تو ہم 6 اپریل 2012 میں اسٹارٹ کیے ایسوسیشن کو، اور بیسیکلی اسٹارٹ کرنے جب ہمارا جو ہے پلان صرف ایجوکیشن پہ فوکس کرنے کا تھا، لیکن گریجولی ہم لوگ جب سوشل سروسز میں آئے تو کافی مسائل لوگوں کے اسپیشل انارس کے جو سامنے آئے، تو ایک کے بعد ایک پروجیکٹ ہم لوگ شروع کریں۔ پہلے تو اسٹوڈنٹس کی اسکول ریلیٹڈ جو بھی میٹرس ہے اس میں ہیلپ کرنے کے لیے، جیسے بچوں میں فیس نہیں پے کر سکتے تھے، بکس نہیں لے سکتے تھے، ڈریسز نہیں لے سکتے تھے، تو اس پہ ہم لوگ بہت زیادہ فوکس کیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے راشن ڈسٹریبیوشن پہ کام کیا ہم لوگ یہاں پر۔ جب ایک سڈن ریسیشن آ گیا تھا سعودی عرب میں، تو کافی ایسے صاحب حیثیت لوگ تھے جو اپنے آپ کو اظہار نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کو ضرورت تھی، تاکہ گروسریز کی بھی پرابلم ہو رہی تھی، تو ماشاءاللہ سے اس پہ بھی ہم لوگ کافی کام کیے۔ اور پھر بک ریسائکلنگ کا ایک نیا پروجیکٹ ہم لوگ شروع کرے تھے، جو کہ جتنے بھی گزرے ہوئے سال کے بکس بچوں کے پاس سے کلیکٹ کر کے ہم لوگ اس کو سیگریگیٹ کرتے تھے، اور سیگریگیٹ کر کے پھر جو ضرورت مند بچے تھے ان کو دیتے تھے۔ اس کے بعد کافی بہت سارے پروجیکٹس ہم لوگ شروع کیے، جیسا کہ جیل میں جو خدامائیں ہوتے تھے ان کو کاؤنسلنگ کرنا، ان کو جو ہے قانونی مدد کرنا، اس بیسس پہ بھی کافی کام کیا ہم لوگ۔ کافی خداموں کو انڈیا بھجوائے، اور یہاں پر جو بھاگے ہوئے لوگ ہوتے تھے جو اپنے اسپانسروں سے پریشان ہوتے تھے، حروب کے کیسز ہوتے تھے، ویسے کیسز میں بھی جو ہے نا ہم کوآرڈینیٹ کر کے انڈین ایمبیسی والنٹری ٹیم سے ہم لوگ کافی ایسے بچوں کو ہم مدد کیے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا پروجیکٹ ہم ہاتھ میں لیے، خاص کر رمضان فوڈ پیک۔ انڈیا میں جو ہے کافی لوگوں کو راشن کی ضرورت ہوتی تھی، تو ہم صفا بیت المال کے تعاون سے رشادی صاحب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے تقریباً پچھلے 10 سال سے ہم ہر مہینہ کم سے کم 500 فیملیز کا فوڈ کٹ، ایک مہینے کا، ہر فیملی کو 1 مہینے کا راشن کٹ ہم لوگ پرووائڈ کرتے تھے۔ وہ بھی اچھا، مطلب صفا بیت المال کا جو ایک اپنا سسٹم ہے کہ وہ لوگ کافی اچھا انویسٹیگیٹ کر کے جو مستحق ہے انہی لوگوں کو دیتے تھے، تو ہم لوگ وہ کرتے تھے۔ پلس عید کے وقت تقریباً 1000 فیملیز کو راشن پرووائڈ کرتے تھے۔ پھر ہم لوگ کچھ سیونگ کے سلسلے میں غریب بچیوں کی مدد کرنے کے لیے کافی سارے مشینز خرید کر کے لوگوں کو دیے۔ پھر جو ہے کافی بیاؤں کی مدد کی ہم لوگ۔ بیان کرنے بیٹھے تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن الحمدللہ ابھی بھی ہم لوگ کافی کر رہے ہیں کام۔ اور اسپیشلی اب جو ہے سچویشن ایسی ہوگی، خاص کر رشتوں کے سلسلے میں کافی NREs پریشان ہیں اپنے بچوں کے شادیوں کے معاملات کو لے کر۔ تو ہم لوگ نے پلان کیا ہے کہ ہم ریسنٹلی 1 سال پہلے وومنس ونگ شروع کیے، جس میں ہمارے پاس 150 سے 200 جو ہے لڑکیاں لیڈیز جو ہے شامل ہوئے ہیں۔ وہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیڈیز سیکٹر پہ، اور جو ہے ابھی آنے والے دنوں میں ہمارا پلان ہے کہ ہم ایک کیا کہتے ہیں، ہم کاؤنسلنگ کا کام شروع کرنے کا پلان کر رہے ہیں کہ سب کو دو بدو جیسا پروگرام کرنے کا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ کمنگ 2 منتھس میں وہ ہم شروع کریں گے۔ اپارٹ فرام دیٹ بہت سارے پروجیکٹس ہیں ہم لوگ جو کر رہے ہیں ساتھ میں بھی، اللہ کے فضل و کرم سے، اور کافی NREs کا ہم کو تعاون ہے۔ تو یہ فی الوقت ہم لوگ کے کام چل رہے ہیں۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔ BRS پارٹی کا ریاست بھر میں دیکشا دیوس، مختلف اضلاع میں BRS قائدین کا خطاب، کارکنوں کی جانب سے ریالیاں بھی نکالی گئی۔ مجلسی اراکین اسمبلی کے وفد نے BC کمیشن کے سربراہ سے کی ملاقات، مختلف امور پر کی گئی نمائندگی۔
BRS का दीक्षा दिवस मुज़ाहिका खैज, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का बयान। मजलिसी अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। ज़िले आसिफाबाद में शेर ने नौजवान लड़की पर हमला करते हुए हलाक कर दिया। मुकामी अफराद ने फॉरेस्ट ऑफिस के रूबरू किया एहतजाज। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।